ପାଇଁ ନା ଡାକିସି ରହି ଯାଇଛୁ उजरिया न रहया न ଲାଇଟ୍ ମାନେ ହାତୀ ପଲ ମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିକି ଏ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଆଉ ହୋପ୍ ଏମିତି ରହି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଅନ୍ଧାର ହେବା ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ଉପରକୁ। ଏ ଜାଗାକୁ ବାହାରୁ ପୁରୁଷମାନେ ବି ଯିବାକୁ ପଛାନ୍ତି, ତ କେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବ? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋ ଘରେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବେ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଉପରେ ଯାହା ଅନେକ ନଜରରେ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଏ ଜାଗାଟି ଦୂରରୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେଠାକାର ସମସ୍ୟା ବି ସେତିକି ଗମ୍ଭୀର। ଆଜି ଯାଏ ମୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିଛି ଏ ଜାଗାରେ ତାହା ଟିକେ ଅଧିକ। ବଟ୍ ଆଜି ମୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନୁହଁ, ବ୍ଲଗ୍ ପର୍ପସ୍ରେ ହିଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଏକା ତ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପସିବଲ୍ ନୁହଁ, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 2 ଜଣ ବ୍ଲଗର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉଟସାଇଡର ହିସାବରେ ବା ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହିସାବରେ ଯଦି ଏପରି ଜାଗାକୁ କେବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆଗ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମୁକ୍ଲିଙ୍ଗିଆ। ଆଚ୍ଛା ସେପଟେ ଦୂର ଦୂର ଦେଖାଉଛି ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଟା ଭଞ୍ଜନଗର, ଗଞ୍ଜାମ ଏରିଆ ସବୁ। ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ମାଇ ଗଡ୍, ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼। ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାଟା ଅଛି, ଜୁମ୍ କଲେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି। এই জায়গাটা ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼, ତା ମଝିରେ ସେ ଗାଁଟି ଅଛି। ତ ମୁକ୍ଲିଙ୍ଗିଆରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କିଛି ରହିଲୁ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ଓଭର ହେଲାଣି, ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଆହୁରି ପୁଣି ସେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଯେଉଁ ଗାଁଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ତ ଟିକେ ଡିପ୍ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ, ତ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାଟା ଜାଣିନୁ କେତେବେଳେ ଯାଇ କେତେବେଳେ ଫେରିବୁ। ସୋ ବେଟର୍ ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବୁ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବୁ। ଦେନ୍ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆମେ ଆଗରୁ ତଳକୁ ଆସିକି ୱେଟ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ଏମାନେ କିଏ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପଛରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ନ୍ୟାରୋ ରୋଡ଼ଟା, ଏପଟେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖେଇବି। ଏତେ ଛୋଟ ରୋଡ଼ଟା ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ମାତ୍ର କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାଟା। ତାପରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଗାଁର ହିଁ ଜଣେ ଲକିଲି ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ଗାଇଡ଼୍ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆମେ ଯିବୁ, ଆଉ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ସେଫଲି ଯାଇକି ସେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଦେଖିବୁ କେମିତି ସେଠି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଦେନ୍ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ତେବେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ 4ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଯିବୁ। ଆଉ ଏ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ ଯେ ସେ ଗାଁକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବୁ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଜିନିଷ ବୋହିକି ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବୋହିକି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହେଉଥିବା ସବୁଦିନିଆ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ବସା ଉଠା ହେଇଛି। ଚଢି ପାରିବ ତ ଦିଦି? ଟ୍ରାଏ କରିବି, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଚଢ଼ିପାରିବି ବୋଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ଖସିଲା ବେଳକୁ ଡର ଲାଗୁଛି।
लास्ट मो बैग नहीं आसती एत क्यूट क्यूट आंब गुड़ाक जंगल आंब बहुत टेस्ट हे अरे आंब पड़ी भाई पड़े तो भाई कही पारे आते दूर अच्छी भाई तो ऊपर रही जाइए आम आगे भी चलुचे दीदी आंब कौन करियो आंब से पहुँची खाइबी टेस्ट करी कारण मुझे गछ क्रॉस कर आसली सब गछ पाखापाखि अलग अलग आंब यहीटा गोटे अलग गचर ये आंबटा गोटे अलग गचर तो निहाती टेस्ट भैरी करूथिबो तो मुझे जानीपारि जे केते प्रकार टेस्ट आंब अच्छी आंब आहरी भी बहुत सारा अच्छी आंब गछ मु गोटे से स्टार्टिंग टाइम आसला बेलू ही आंब एतिक नहीं आसती एनीवे देखिबा टे टेस्ट करबा ऑर्गेनिक जिंस जंगल पशु पशु देखिले शह शह टंकार आंब एमिति पड़ी सहर लोके पैसा देकी मध्य भल आंब पाऊना आ सबुआड़े आंब आंब देखी मो एक्साइटमेंट रे जेतिक ही पारला आंब नहीं आगे चलिले अरे से ऊपर गोटे नहीं कि गोटे बढ़िया जंगली फल पाइले केंदु गछ एटा ना केंदु गछ हां फल पाइलु खाइलु वीडियो बने सारलु केंदु बढ़िया फ्रूट जाक आम खाली बाजार देखुचे मार्केट रे बिक्री होउचे किंतु एते बढ़िया गछ अछि जीवासा लोक निहाती एठो बहुत सारा केंदु कलेक्ट करथिबे फ्री फ्रूट्स गाँ को पहुँचवा भितर 3-4 रेस्टिंग पॉइंट अच्छी कोठी गछ छाई तले तो कोठी बड़ पत्थर उपरे किंतु आमर दुख अलग आमको जोठी पत्थर बा गछ छाई मिलुथिला सेठारे रही रही आमे पाखापाखि 1.5 घंटा पर जाई गाँ को पहुँचलु आ स्पेशली एमिति जगार मुझे भी रेकमेंड करिबिनी आपण एका जातु जदि जिबे 2-3 जन बा ग्रुप रे जिबे एनर्जेटिक भी रहिबे आ रास्ता केते बेले सरीबो जना पड़िबनी आज मो सहित मोर ग्रुप रे जे जाउछंती से होचनी मो भाई राकेश आउ 2 जन कंधमाल रो एमर्जिंग ब्लॉगर्स आउ डिलन भाई जे कि हमर लोकल गाइड गोटे कथा ही मो माइंड रे आसु प्लीज do subscribe the channel इतना डिफिकल्ट रोड में वीडियोस बनाना इज नॉट इजी सो प्लीज डू वॉच द वीडियो टिल एंड डू सब्सक्राइब तो एमतिया पथुरिया जंगल रास्ता रे आमे पाखापाखि 3 किलोमीटर आसलुनी कंप्लीटली पूरा गड़ाणी रास्ता एटा आमे गड़ुचु ही को जगह बिल्कुल भी फ्लैट किंबा प्लेन रास्ता नहीं आउरी कहउछंती पाखापाखि 1.5 किलोमीटर अच्छी देखा जाऊ एबे गला बेलू किछि लागुनी सत किंतु फेरला बेलू को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हम कौन करवा तो एबे गोटे दिन जाए के कष्ट लगुच तो गाँ लोक मैंने केमती निहाती ये तो डाउट ही ना डेली लाइफ केते कंप्रोमाइज होउथिबो से गाँ रु बोधे रेयरली कहार दरकार पड़िले ही बोधे कि आसुथिबे बाहर को नहेले एनीवे वीडियो को शेष जाए देखो देखा जाकि लोक मैंने केमती कौन कर रोचंती फाइनली एते टाइम रो ट्रेक पर गोटे घर देखागला दूर गाँ पशु पशु गाँ मुहरे देखाले जने सान भाई जे कि दौड़ी दौड़ी पहाड़ ऊपर को जाउथिले गोटे फोन कॉल पाए तो आपण जानि पारुथिबे तांकर कोनोसी असुविधा विषय जणेबा को हो बा किछि विषय जानिबा को हो रिजल्ट देखिबा को हो बा किछि अपडेट पाइबा पई हो बिना नेटवर्क रे से माने केते प्रॉब्लम रे पडुथिबे आ सुनी के आश्चर्य लागिला जे 2-3 किलोमीटर पहाड़ चढ़िला पर ही आपण कॉल बा इंटरनेट एक्सेस करि परिबे थिबे आजिर डिजिटल जुगरे कौनसी ऑनलाइन काम ए गाँव रे तो संभव नुह एटा है चारिपटे खाली जंगल अछि जुआडू देखिबो जंगल आ मुकलिंगियाटा एक्चुअली से सेपटे पड़े बट मु देखाई देबी सेपट को जाई कि देखाई देबी मुकलिंगिया बहुत दूर पड़े आसलुनी हमें मुकलिंगिया बहुत बाट पड़े आसलुनी 1.5 घंटा पहाड़ रास्ता रे गुड़ाए थर बसा उठाई फाइनली पहुँची गलु आम गाँव रे आपण देखि पारुथिबे किछि पुराना काठ घर अछि आ किछि पक्का घर आ विश्वास करिबेनी ए घर गुड़िक तैयारी बेले सीमेंट बा आजबेस्ट गुड़िक गाँ लोक मैंने यही पहाड़ रास्ता रे बोही बोही आनी आ समस्तंकर घर आगे लगी सोलार पैनल गुड़िक होची ए गाँव रे इलेक्ट्रिसिटी रो मेन सोर्स जहाँकि 2018 रे बात्या तितली द्वारा आफेक्ट होला परे ए गाँव रे इंस्टॉल करा जायछि। गाँव रे पहुँची आम सीधा गलु भाई घर को आउ भाई परिवार आमको बहुत स्नेह देले बहुत भल रेस्पॉन्ड कले किछ समय टाइम स्पेंड करी आमे आगे चलिलु आउ गाँव रो आखपाख जगह देखिबा पाई
देंगे ताई बोलो सब अदर एम्बे प्रापिंग अदर एम्बे प्राप बाजार बाजार उदगिरी हाँ एम्बे पेस कहेंगे निर्मैन ओने रबर रबर ना ओहो कौन कहले रबर ना दो ओहो एटा पोड़ेछ हाँ ओहो या जग्गी मेरे रखा वाकु कुइरे कहबे जरी मेरे डका ओहो अच्छा एटा को पोड़े की एटा कोन करे हाँ मंजी एटा को नारी मंजीरा पेसा हबो हां ताकु मंजी को छड़ाई की मन पेसी की बिकिवे नारी रे मां पाकोडीबा हां एमती को छड़ाउ छंदे तो वाह बाटरा सब देखिलो हम एटा बहुत सारा पड़ीथिला जंगल रे कर छंदे मां घरटा भीतरटा ना घर कोडा तमरो जीव सुनु जिबा गुटे बखरा गा आग काल घर परा ना टिके भीतर जिबो हां भीतर जिबो इजो मानी जो कोन करे बुझ पानी इजो हादेती एमती जाई जो बुल्ली का सुना बढ़िया है घर में ओ हाँ हां राति रे केमती रहूछ माँ राति रे केमती पचार का कहीं मार ना डागी से रही है जरू उजारिया न रहिया न लाइट मान लाइट से ना लगा सरकार अच्छा चूली अच्छी बढ़िया रोसे करने भितर पूरा छोटिया ढिंकी हाँ ढिंकी कुटिया भाई ओ ने को करी माने गाउच अच्छा आ भितर रूम अच्छी ओहो हौ ठीक अच्छी माँ तुम काम कर हठात मझे आसिलु जंगल रे गुड़ाए जिनस अच्छी जहाँ आम ठारू अधिका गाँ लोके जानती तार व्यवहार आ उपकारता विषय जानती जमती यही शाल मंजी से कलेक्ट करती कहीं सेठार साबुन तैयारी हुए आ बुढ़ी माँ अनेक वर्ष हम ए गाँव रे ही अच्छा आर बयस पाखापाखि 100 वर्ष तथापि आज से बहुत फुर्ती रे काम करि पारंती छुरी रे करबे ना केमती करबे एरा पेसिले हबनी कि दीदी बदी रे रुसा करबम पत्थर रे ताकू पेसी की नहीं जी अच्छा दीदी फाल करी नहीं जी ओहो हो अरे वाह मुजी हाँ 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 एटा सुखेइबे जंगल जात द्रव्यर केमता यूटिलाइज होउची जो जिनस आमे तो अधा भी जानने एटा कोन अछि आगरे बाप रे आगुरु स्कूल चालू थिला रास्ता तो नथिला केमती करी के टीचर माने आस्थिले किए चलाउथिले स्कूल द्वितीय और तृतीय श्रेणी पर लिखा है गोटे ये गोटे पुराना स्कूलटा आगुरी चालू थिला एबे तो ओब्वियसली कम्युनिकेशन रो जिबा आसबार ही सुविधा नहीं तो स्कूल तो चालू नथिबो निहाती नमस्कार माँ आज्ञा माँ एते तल गाँव रे केमती चारिपटे पहाड़ मझे रोहुच बापा माने थिले जे तुमको असुविधा किछि हो नाही हाँ हाँ आमे पूरा मुकलिंगिया देखुचु गाँटा पूरा घर जाक सब छोट छोट देखा जाउची हाँ देखिकी तलको आसलु एते तल पूरा सबुआडे चारिआडे पहाड़ जंगल भितर केमती गोटे गाँ घर फर करी रहुछंती लोक माने जिबा आसीबा बाटरे तो आसिलु जहाँ पूरा पत्थर पत्थर पूरा रास्ता रास्तार जहाँ प्रॉब्लम ताठू बड़ प्रॉब्लम होची पानी रो आ खरा दिने सोलार लिफ्ट मध्य काम करेनी
ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପାଖର ନଦୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ଯାହାକୁ ନଳକୂଅରେ ମୋଡିଫାଏ କରି ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। କାହିଁ ନଦୀ ବା ଏଇଟା କି? ଛତିଆ ନଦୀ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଇଟା ଚୁଆଟା ନା? ବର୍ଷା ଦିନେ ନଦୀର ସୁଅ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହୁଏ ଯେ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନେ ପୁରା ନ ଶୁଖିଲେ ବି ନଦୀର ଝରଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଉଛି। ସେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଆଗେଇ ଗଲୁ ଯେଉଁଠି ରିସେଣ୍ଟଲି ହାତୀ ପଲ ଆସି ଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘରଟା ପୁରାପୁରି ଆବାଣ୍ଡନ୍, ବିଲକୁଲ ବି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବାରିଆଡୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? ନା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା। କିଏ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ବାରିଆଡୁ। ଏବେ ଯିବାନି। ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ ଏ ଗାଁରେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପାଖାପାଖି ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ନାହିଁ, ବଟ୍ କମ୍ ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ହଇରାଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଆ ଭିତରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସୁ ଆସୁକା ମୋ ଜୋତା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମା ତାଙ୍କର ମୋତେ ଚପଲ ହଳେ ଦେଲେ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍। ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଯିବୁ ଆମେ, ଥକା ତ ଲାଗୁଛି, ପତାନି ଦେଖି ଦେଖି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହିଲା ପଥର ଧରିଲୁ। ହଁ ନାଇଁ ଦେଖୁ ରହିନି। ଦେଖୁ ସମୟ ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମକୁ ପୁଣି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଯିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ନେଇ ଆମେ ଆଗେଇଲୁ ଆମ ଫେରିବା ବାଟରେ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ହଳେ ପଠେଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ କେତେ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହା ଯେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଏବେ ବି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଅଛୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 6ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଅଧା ବି ଆସେଣ୍ଟ କରିପାରିନୁ। ଜାଗା ଜାଗାରେ ବାରମ୍ବାର ରହି ରହି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ଲାଇକ୍ ଆମର 60 to 75 ଡିଗ୍ରୀ ଚଢ଼ାଣି। ତ ଯେତେ ପାଣି ପିଇଲେ ବି ପୁରା ଝାଳ ହେଇ ହେଇ ଏନର୍ଜି ପୁରା ପୁରୀ ମାନେ ଏମିତି ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। କ'ଣ କରିବୁ? ଆଇ ହୋପ୍ ଏମିତି ରହି ରହି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଅନ୍ଧାର ହେବା ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ଉପରକୁ। ବିଲକୁଲ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ରେ ବଳ ନାହିଁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବାହାରିକି ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ହିଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ରହି ରହିକା ଯାଉଛୁ। ମାନେ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ ଯେ ଭୟ। ଏଇଟା ଆମର 1 ଟାଇମ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଡେଡଲି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ ଏମିତି ଦିନ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 10ରୁ 12 ଥର ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏ ଗାଁରୁ ଯଦି ଆପଣ ମୁକ୍ଲିଙ୍ଗିଆ ହିଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏ ଗାଁଟି କେତେ ତଳେ ଅଛି। ତ କିଛି ଏପରି ଥିଲା ଆମର ଦିନ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରି ଯାହା ମିଳିବ ଏ ଗାଁରେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।